حضرة الإنسان سورة كاملة دهرا في هيكل مغمور فدعت بوجودها أطراف الوجود فدرست برد العوالم طراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبري خبري
وبارك عليه وعلى آله. Ketik. Kasih. Ambil yang di dekat situ ada. Yang itu. يتسرب إليه سقلا وتنس نسره بالأقوال فما من نسرته قلب منيب ولا من سوابق وجه الله على هذا الحبيب يا قلبي سرورك تولى بحبيبي حملنا جل من شرف الوجود بنوره وغرق بهجته وجماله حتى رفع الكرسي على مقام وتنزل بوجده وتعالى زادت العيون بمثلته بشرا كاملا يزيح الضلال وبعلم ما كتب بصوني وكماله سبحان الذي أبرز من حضرة الامتلاك ما عجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور آمل الوجود الخلقي Sudah, jangan tarik lagi full. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن بايد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم الصلاة يا تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تملك اللسان عما قدمه الجلال ومصدق بها والإيمان نسأل بها في السنة من الإيمان فواعده ودله عن اليقين ذلك الإيمان والتصديق واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العظم الصادق لقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من قربه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذات المرسلين سراجا وقمرا منيرا كما عظمه الله بها عن البشر وما أوسعها من اندسر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم بجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي
سمعة الكمال وقرة عين الربوبية في عظمة الله رب العالمين Hari Minggu latihan Sabtu enggak? Kerjain hari Sabtu. Ambil hari Minggu enggak? Lupa aku. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه Oh iya, Sabtu latihan. يكتب بها Latihan. حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا سوة المجد بقربه وتبينوا لعن أشرف اسمه بوجهه وحبه فأعض الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير للعالم المطلق الكبير الجمال مشهود بالعين آو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين قد نقل ذلك الجمال الميمون بالأصناف الكريمة والمتون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة هو البحر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأزلية بما قدت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا أفكار ظهوره وبهر فتعلقت حكمة الراكب لهذه الحروف بأن يرقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النار المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بوشم الشارع صاحب ذلك الموصوف تشويق للسامعين من خواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزكي لا تدرك ما حمده من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولن الشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برغم ذلك النعيم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخطو ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفرق من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا ترى أن
نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما دخل. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في العمل. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت عشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. عملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب خروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه الرحمة الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله الله
والكون كله يسمع ويمسي في سرور وابتهال بقرب دموع إشراق هذا السرج والعيون تشوفت إلى روزه متشوقة إلى التقاء جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نتقل فخر العبارة معنة بكمال البشارة وما من همل في ذلك العام إلا أتت في همها من بركة مسادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات وأضمت بإثر الفرد ملاقة أشرف البريات وكل استثناء من غفاء على الظهور بعد تنكره بالمتوف المتون والدمور فنهر الله في الوجود بهجة التكريم ومسود في العالم الكبير فائدة التكاليف وتقديم بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كرم هوانتي هذا الحبيب أذنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأكثر الوجود الإلهي على روح الوجود تنسيلا وألسنة الملائكة بتبشير العالمين سعيدا الله لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله والقدرة كشفت هذا المستور يبرز نوره كاملا في الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق رغما على من تم الله عليه النعمة بأهواس الأمة أن يخضع عند وجهه أمة تأنيس بجنابها المسعود وشركة لها في هذا السمات الممدودة بدرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الأمور الغيب من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بدا الوقت الذي رتب الله له يريد وجود هذا الموضوع فوصل حسن الكمال من النور أبدا الهدى وبرز الهائلة المحمود مؤمنا لله توفيق السجود
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأرسلهم بالمؤمنين علما ورفقا وهو رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الملك والسعد ولم تقمت على معنى الجزاء. إذا دعاه المسكين إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة فهو الأب الشفيق الراحم باليتيم والأرملة وله مأسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائس الأقويين البريات. ومن نشأته تواترت الطرق والمنازل وبأدرك ذكره تطيبت المجالس والمهافر. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وملكه نشوة الخصوصية فما من ملك في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. الجمال في وصف النبي والشرعي وله العلا في مجدي ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على تابسها بنائي وقد انبسط القلب في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم حكاية ما أعلم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والرحيم. وحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام ومرها السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الحكم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda min 'alayha wa anta khairul warithin. Wa sallallahu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Wa lamma nadama al-fiqhu min dawarij al-awsaf al-muhammadiyyah 'uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة واقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وقاله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله
ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وصحبه على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وعلم أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشيخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جازلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرابه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح أهل كل وقرابة رسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح اللهم نور أهلك وثبوره أنزل عليهم رحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tes 1, 2, 3.
Jelasnya kayak yang di luar. Masya Allah. Malam ini banyak anak-anaknya. Nanti setelah ini datang lagi ke sini lah. Jangan perjalanan ke kafe aja. Kafe, ke mall, majelis kada. Itu tanda akhir zaman sudah. Baik. Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-fatahil alim. الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بزلفى عند مالك العظيم يدعون إلى سبيل غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد هاديا إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بمقام العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Dan juga Masya Allah, sebagian jamaah sudah ada yang pergi ke sekumpul. Sebagiannya lagi ada yang ke tempat Pak Haji Warsono. Jadi habis ini kalau pian ada waktu, pian diundang ke apa nama jalannya? Jalan Kebahagiaan. Di Gerilya kok? Di Gerilya Jalan Kebahagiaan, Langgar Al-Hikmah. Di sana ada acara Isra wal Mi'raj yang ceramah Kiai Haji Tuan Guru Mansur. Jadi habis ini kalau ada waktu ke sana, insyaallah rawon insyaallah. Kalau ada rawon pian dapat hikmahnya jangan. Dan juga diumumkan bahwasanya minggu depan kita libur. Nah, karena sebagian kita ada yang mau tolak ke haulnya Bah Guru. Udah ma'ruf sudah, jadi kita sudah diumumkan lagi. Nah, jadi minggu depan kita libur, tutup. Nanti buka majelisnya akan kita umumkan kembali nanti insyaallah. Dan yang kami hormati pada malam hari ini seluruh habaib, khususnya Al-Habib Husain bin Al-Idrus, dan juga seluruh asatidz, dan juga khususnya tamu kita pada malam hari ini, Masya Allah, yang beliau ini Tuan Guru Kiai Haji Ardiansyah. Beliau ini kawan ulun ketika menuntut ilmu di Hadramaut Hamid. Beliau ini sudah lulus pemangkih, luar biasa. Sudah lulus pemangkih, lulus pulang dia di Hadramaut. Nah, makanya pada malam hari ini khusus kita minta nasihat lawan beliau. Mumpung beliau ada di sini nah. Beliau ini pimpinan majelis ad-da'wah ilal khair, ya. Ad-da'wah ilal khair. Pimpinan majelis ad-da'wah ilal khair di Lempake. Jauh-jauh sering dari Lempake. Makanya pada malam hari ini kita manfaatkan waktu kita untuk mendengar nasihat beliau. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Serah mau pakai ini kah? Pakai terserah aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Sembarang aja, mau berdiri mau duduk terserah aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya. Sebentar. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Islam wal iman wal ihsan wal afiyah wal umur. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala al-ulama al-imam Abu Bakr al-Waraq al-Balkhi, syahru Rajab syahru zara' wa syahru Sya'ban syahru syaqi liz-zara' wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, sahibul fadilah yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan, para habaib dan para syaraif, terlebih yang berhadir di pada ini majlis ta'lim al-mubarakah Al-Habib Ali Bib Hussein Al-Idrus. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau sehat, panjang umur, murah rezeki, dan diistiqomahkan dalam membimbing dan nasihat demi nasihat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir Al-Habib Ali Al-Balghis, yang mana mudah-mudahan juga kita mendoakan selalu agar beliau dalam dakwahnya diberikan kemudahan dan kelancaran, sehat, panjang umur, berkah dunia wal akhirat, selamat dunia wal akhirat. Amin. Wabil khusus khadimul majlis, Tuan Guru Al-Mukarram wal Muhtaram, sahibul fadilah wal jalalah, Al-Qudwah, Kiai Haji An-Nur, Muhammad An-Nur lah, Muhammad An-Nur. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau selalu senantiasa diberikan kesabaran dalam membimbing kita nang kada mengaruan ini. Mudah-mudahan berikan selalu kesabaran, keridhaan, keikhlasan dalam membina, melayani kita sebagai ahlul majlis setiap malam Selasa ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Amin, Allahumma amin. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan apa yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta sekalipun Allah berikan. Terlebih utama nikmat umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan pada saat ini. Semoga umur dan kesempatan ini semakin mengundang akan keridhaan daripada Allah terhadap kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Umur dan kesempatan yang diberi semakin mengundang akan kemarahan atau kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min julab, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik.
serta tak lupa sholawat dan salam terus tercurah dan terlimpah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita ketahui kita saat sekarang berada di bulan yang mulia, di hari dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Rajab. Dikatakan orang yang selalu memperhatikan akan sesuatu yang dimuliakan Allah itu pertanda bahwa dia Allah inginkan menjadi hamba yang baik, hamba yang menjadi ahli kebaikan. Karena kalau seseorang itu acuh, seseorang itu cuek, seseorang itu tidak peduli dengan apa yang dimuliakan Allah, maka naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, itu menjadi pertanda seseorang itu tidak diinginkan Allah baik. Bukan orangnya yang ingin tidak baik, namun Allah yang ingin dia tidak baik. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bukan kita yang tidak ingin hadir ke majelis, bukan kita yang tidak ingin sembahyang malam beribadah kepada Allah. Yang kita khawatirkan kalau Allah yang memang tidak menginginkan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Naudzubillah. Nah, ini mudah-mudahan. Maka alhamdulillah kita ditakdir saat sekarang, kita dipermudah saat sekarang untuk melakukan kebaikan, untuk mengisi waktu, mengisi kesempatan yang agung di bulan yang agung ini dengan sesuatu hal yang positif atau yang sifatnya ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir mengingat Allah, bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di tempat kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan ini pertanda kita dipermudah dalam hal-hal kebaikan. Semoga kita berharap, berdoa agar dijadikan ahli-ahli kebaikan, yakni ahli surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Dikatakan dalam kalam seorang imam, seorang guru daripada Imam Tirmidzi yang sudah kita sangat kenal kitabnya, termasuk Kutubus Sittah, kitab yang 6 yang kitab hadis yang 6 yang masyhur, yaitu kitab Sunan Imam Tirmidzi. Guru beliau mengatakan, Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab Syahruz Zara'. Bulan Rajab ialah bulan menanam. Bulan menanam. Maksudnya apa? Menanam akan menambah akan sedikit demi sedikit amal ibadah yang biasa sebelum bulan Rajab, sedikit masuk bulan Rajab ditambah. Yang asalnya kurang berjamaah bagi laki-laki nih, kita kurang ketinggalan sering berjamaah 5 waktu, masuk bulan Rajab tingkatkan, tanamkan peningkatan untuk sholat berjamaah. Ada sedikit peningkatan supaya kita perhatian dengan apa yang dimuliakan Allah. Pertanda kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berjamaah, apapun ibadah yang lain yang kita bisa tingkatkan. Kalau tidak bisa juga saking malasnya kita nih, minimal a'malu afdalu hadzal zaman, afdalul amal hadzal zaman tarkul ma'siyah. Setidak-tidaknya perbanyak meninggalkan larangan Allah, perbanyak meninggalkan sesuatu yang menambah-nambah akan dosa dalam diri kita. Sudah malas beribadah, maksudnya yang sunnah-sunnah, hanya yang wajib-wajib saja. Mungkin kerja, mungkin sibuk, mungkin ada pekerjaan yang mungkin menghalangi kita untuk mengerjakan sunnah, baik sembahyang malam, sholat duha, apapun itu yang sunnah, kita sibuk, hanya yang wajib saja bisa. Minimal tingkatkan untuk memperbanyak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kita ketahui, yang kita yakin ini hal bahkan bisa menambah dosa kita, tinggalkan. Terlebih di bulan Rajab ini, bulan menanam amal ibadah, menambah amal ibadah, meningkatkan amal ibadah. Jangan sampai sia-sia. Hidup cuma satu kali. Apabila yang sekali ini gagal, selesai urusan. Kalau kawin gagal, bisa, ya kan? Pacar gagal, ditinggalkan, kawan menikung, bisa cari lagi. Hidup gagal, habis kisah. Bakal menyesal, penyesalan yang tiada berbuntut di akhirat nanti, ya kan? Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na. Kembalikan kami ya Allah, kami melihat orang disiksa, orang yang ahli maksiat disiksa. Farji'na ya Allah, kembalikan kami. Tapi apa kata Allah? Tidak bisa lagi, penyesalan yang tiada berbuntut. Nah ini, jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal. Tahu diri. Hari ini hari ibu, ya kan, hari ibu nasional. Jadi kita nih yang mungkin sudah ketiadaan ibu kita, ketiadaan orang tua kita, ketiadaan orang yang mengingatkan kita, siapa lagi yang kita harapkan selain daripada guru-guru dan para habaib kita yang mengingatkan kita untuk tahu akan diri kita. Dunia ini sementara, jangan sampai menyesal, jangan sampai menyesal. Makanya hidup itu akfiru hadimil ladzat, kata Nabi, perbanyak ingat akan sesuatu yang menghilangkan akan kelezatan. Seandainya nih gurulah, habiblah, seandainya nih ada malaikat di majelisnya hadir, dihabari kita, dikabarkan kepada kita bahwa besok atau minggu depan kita dicabut nyawa, insya Allah kada jadi perai majelis guru pokoknya dipaksa tuh bang majelis supaya menambah amal nih, karena ada info sudah bocor sudah infonya bakal kita dicabut nyawa minggu depan, maka kita akan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka dari karenanya jangan sampai sesuatu yang sia-sia melalaikan akan diri kita. Jangan sampai sesuatu yang membuat diri kita lalai bahwa kita ini melihat akan kematian semakin dekat kepada kita. Rasakan dengan penuh kesadaran kita akan sampai pada masa itu, yaitu ajal menjemput kita. Jangan sampai seolah-olah kita melihat mayit, oh itu dia yang mati, oh itu fulan yang mati, aku masih lama, oh itu fulan yang meninggal, oh itu fulanah binti fulan yang meninggal, aku masih lama, aku tenang aja, santai aja. Jangan. Rasakan semakin dekatnya. Buktinya apa? Teman-teman yang seangkatan mungkin sudah meninggalkan kita, teman-teman mungkin yang seangkatan seumuran kita sudah habis meninggalkan kita, tinggal kita lagi. Insya Allah kalau mau demikian, maka nasihat, peringatan demi peringatan dari Quran dan hadis, setiap hadir majelis, insya Allah pulang dari majelis akan merubah kondisi kita ke hal yang lebih positif. Itu kan yang kita inginkan dalam setiap perkumpulan ini. Itu kan yang kita angan-angankan dalam setiap perkumpulan. Ada sesuatu yang merubah kita, yaitu merubah dalam kebaikan. Jangan sampai nasihat diberikan kepada kita, peringatan demi peringatan terus kita hadiri, terus diingatkan kepada kita. Wa yatajannabuhal ashqa, kita lari, kita hindari peringatan tadi. Al ashqa, tanda kita akan mendapatkan kecelakaan. Sebaliknya mudah-mudahan kita tergolong sayadzakkaru man yakhsha. Inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Beri peringatan. Guru kita sering memperingatkan kita dalam kitabnya yang beliau karang di Anwarul Mubarakah. Begini tata cara ibadah yang benar, begini tata cara ibadah yang betul, sesuai dengan anjuran Nabi, sesuai dengan anjuran guru-guru yang mata rantai sanad keilmuannya sampai Rasulullah. Jangan sampai kalau kita ada hati kita takut dengan Allah, maka pasti akan membekas peringatan tersebut, maka pasti akan merubah kondisi kita
ke hal yang lebih positif. Namun sebaliknya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak tergolong wa yatajannabuhal ashqa. Ketika mendapat peringatan kita acuh, kita tidak tahu, kita berharap apa, kita merasa itu bukan untuk kita, itu untuk si dia, itu untuk si fulanah, itu untuk si fulan, bukan untuk aku nasihat tuh. Nah ini apa ancaman Allah ketika nasihat sudah kita tidak hiraukan lagi? Alladzi yaslan narol kubro, akan Allah masukkan kita ke dalam neraka api kubro yang sangat besar, yaitu nerakanya Allah, yang di dalamnya la yusminu la yamutu fiha wala yahya, mati kada, hidup kada. Kayak apa nih? Hidup kada senang, mati kada. Kalau disiksa orang mati enak, dipukuli orang nih, maling, mati udah sakit lagi. Tapi di neraka la yamutu fiha, disiksa terus, tidak ada kematian di situ. Wala yahya, kehidupan yang senang pun tidak ada. Luar biasa. Maka beruntunglah qad aflaha man tazakka, orang yang memperhatikan nasihat, membersihkan dirinya, terus memperingatkan dirinya dengan nasihat demi nasihat, mencari kekurangan demi kekurangan yang ada dalam dirinya, dia akan mendapatkan aflah, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja, syahrul Rajab, sebulan menanam, syahrul Sya'ban, syahrul saqil zara, bulan Sya'ban setelah ini, bulan Rajab ini, bulan kita mempertahankan, menyirami amal ibadah kita yang kita tanam di bulan Rajab tadi. Jangan ditinggal. Sudah terbiasa puasa di bulan Rajab, kita mulai bulan Sya'ban nanti jangan kita hilangkan, tetap pertahankan, sirami agar syahrul Ramadan, syahrul hasadiz zara, agar di bulan Ramadan kita menuai hasil yang sangat-sangat banyak, panen raya pahala besar. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan panen raya pahala. Kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud di bulan Rajab yang kita mulai, dan Sya'ban yang kita pertahankan, puasa yang kita pertahankan, Rajab, Sya'ban, akhirnya Ramadan, enak menjalankan ibadah kewajiban kita puasa. Nah, akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menggolongkan kita kepada golongan orang yang man yakhsha, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, agar nasihat, peringatan demi peringatan yang ada, yang dalam diri kita, yang jatuh dalam diri kita perhatikan. Jangan sampai mudah-mudahan kita tergolong orang yang wa yatajannabuhal ashqa, lari acuh daripada nasihatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, minta ampun, minta ridha, minta maaf, minta halal. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Tuhan guru kita ini. Insyaallah malam hari ini kita kehujanan rahmat, pangan kita rahmat. Selain hadir Tuan Guru Ki Haji Abdan Syah, hadir juga di sini. Nah, ini luar biasa ini kawan ulun juga di Hadramaut, lulusan Hadramaut juga. Al Habib Ad-Da'iyullah Ali Al-Bagais. Luar biasa beliau ini. Nah, firman beliau tidak bisa dilakukan lagi sudah. Maka sepantasnya malam hari ini, selain kita minta nasihat dari Tuan Guru Abdan Syah, kita pun minta nasihat dari Al-Habib Ali Al-Bagais II. Satu dan tiga depan dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral habaib al-fudala wal ulama al-kurama,
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati para habaib terlihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun mereka berada. Terlebih khusus kepada ayahanda Habib Ali bin Husain Al-Aidrus yang berkenan hadir dan majelis kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih khusus kepada Al-Mukarram Al-Muhtaramun, guru kami, Guru Muhammad An-Nur, dan juga Guru Ardian Syah. Beliau berdua ini adalah salah satu guru kami yang mengajari kami dulunya di Ribat Nur di Hami ya. Ulun rancak bertanya dengan Guru Muhammad An-Nur apabila sesuatu yang kada tahu bahari Sidin yang melajari. Dan sedikit cerita kami berdua dengan Guru Muhammad An-Nur ini, kami berimbai berangkat dan Sidin yang memotivasi ulun untuk sekolah di Ribat Nur di tempat Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Aidrus. Nah, salah satunya beliau, kami sama-sama berangkat. Nah, kemudian Guru Muhammad ya, anak Guru Udin itu seangkatan kami juga, sekaligus juga Guru Ardiansah adalah seangkatan kami juga. Alhamdulillah perkumpulan ini menjadi keberkahan bagi kami, dan mudah-mudahan pian berataan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Pasti pian bertanya kenapa ulun berduduk dan kenapa Guru Ardi berdiri. Nah, ini pertanyaan di hati pian, kenapa sih tadi berduduk Guru Ardi? Kalau pina apabila ulun berdiri, buahan pian bulik jam 2 malam. Jadi mendingan ulun duduk ya. Dan ulun ini cuman hadir aja, padahal hendak mengambil istifadah daripada guru berdua kami ini. Tapi karenanya perintah Sidin Khadimul Majelis, ya sedikitlah mengambil keberkahan di dalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua, lebih khusus kepada Al-Fakir, kepada pian berataan, mudah-mudahan kita dimatikan di dalam menuntut ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita mendengarkan beberapa penjelasan nasihat daripada guru kita, Guru Ardiansah, tentang kelebihan bulan Rajab. Kemudian kita mengambil bagaimana di sisi kita menghadapi kehidupan, yaitu nantinya kita pasti ada kehidupan yang kedua. Maka dari itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan motivasi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tanda cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya selalu diberikan jalan keluar. Supaya apa? Menjadi ukuran bagi kita. Pasti kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat baginda Rasulullah menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat. Dunia beruntung, akhirat pun mendapat keberuntungan. Itu pasti cita-cita kita. Walaupun kita ini masih dalam keadaan maksiat, walaupun kita ini masih dalam keadaan banyak meninggalkan kewajiban, walaupun kita masih dalam keadaan banyak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi cita-cita kita tidak bisa kita pungkiri, pasti menginginkan supaya beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka Nabi memberi motivasi di dalam hadisnya yang mulia sebagai barometer kita, memotivasi kita nih, jangan sampai kita termasuk daripada dua hal ini. Apa ujar Nabi di dalam sabdanya yang mulia? Halakat ummati bisyai'aini, tarkul ilmi wa jam'ul mali, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang membinasakan umat, yang banyak membinasakan umatku ini, dua perkara ini, dua hal ini. Yang pertama, meninggalkan majelis ta'lim, kada mau hadir
ya kan? Kada mau hadir. Padahal di hingga rumah majelis taklim, ya kan? Kada mau hadir. Dan kita tidak tahu kenapa tidak mau hadir. Nah ini orang binasa, hati-hati. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini, bapak-bapak, masya Allah luar biasa ya. Ini orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang binasa, hati-hati. Orang nang kada ketujuh di dalam majelis taklim. Ada tempat itu majelis taklim, dia kada mau. Entah alasannya inilah, itulah. Ya banyak ini alasan. Panci lah tumbus, sandal lah pagar, ya kan? Kendaraan kah mogok, macam-macam. Parut kah sakit. Nang kada kawa dikira tuh, ya kan? Macam-macam alasan. 1000 alasan, ya kan? Alasannya apa? Awak uyuh ketika hendak majelis, uyuh awak ketika hendak majelis, uyuh awak. Ini hati-hati. Nafsu dan iblis itu berimbainya. Maulah awak kita ini supaya kada usah berbuat kebaikan. Jadi hati-hati. Di mana kita dapat hal spirit itu? Di dalam majelis taklim. Karena kenapa? Di dalam majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi bubuhan pian, jangan perai lagi majelis. Kalau misalkan kedada hauran yang mendesak. Kenapa? Karena majelis taklim ini penting, ibu. Satu, maulah hati kita bercahaya. Yang kedua, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian hewan-hewan di lautan juga memintakan ampun terhadap orang yang hadir di majelis taklim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena di situ tempat orang-orang yang ahli surga. Karena disitulah tempat-tempat yang mana kebun daripada kebun surga. Dalam hadisnya yang mulia Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalullahu lahu tariqan ilal jannah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senantiasa di dalam menuntut ilmu agama, yaltamis istimroron, terus menerus di dalam menuntut ilmu agama. Niat kada pernah berubah bagaimanapun, apapun kegiatan kita, bagaimanapun kesibukan kita, atau misalkan lagi sakit tidak bisa hadir, tetapi niat kita masih di dalam menuntut ilmu agama, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu agama. Dimudahkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di situ kita berkumpul dengan orang saleh. Di situ kita diajarkan ilmu-ilmu baginda Rasulullah. Di situ kita diajarkan bagaimana adab dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Di situ kita melihat bagaimana pelajaran-pelajaran para sahabat, para aulia wassalihin, para orang-orang saleh. Apalagi guru kita, Guru Muhammad An-Nur, membukakan kitab, berbagai macam kitab, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, adab dan lain-lainnya, untuk mengajari kita. Disitulah jalan untuk apa? Untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda bapak-bapak, ibu-ibu. Pian di sini hadir dengan orang yang di luar sana. Ibadah pian yang pian lakukan dengan kita menuntut ilmu agama dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu agama atau orang yang tidak berilmu, ya sangat berbeda. Ibnu Abbas mengatakan apa? Derajat yang satu dengan derajat yang lain kurang lebih perjalanan 500 tahun. Bayangkan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan pian di sini alhamdulillah gurunya ada, sarananya ada. Habis itu dimakani. Ada kalau guru makanan? Ada makanannya. Lihat, Masya Allah luar biasa. Khususnya di Samarinda ini pasti makanan. Insya Allah pian apabila rajin hadir ke majelis, kada memasak lagi bini di rumah, hadir ke majelis taklim aja. Setiap malam ada. Dan pasti nasi minimal wadai. Kada ada banyak putih. Kalau kami bahari di Yaman itu kopi tahu kopi. Jakanya manis, kopinya alhamdulillah. Ini kopi pahit. Ini Guru Muhammad An-Nur kami. Di Hami itu kami kopi pahit, ketika kopi pahit itu bang. Majelisnya jaka 1 mat 2 jam, 3 jam hadir tuh. Ya kan? Apalagi majelis maulid itu. Mulai habis bayang subuh sampai waktu duha. Lama.
Yang dibari apa? Kopi saja. Ada biji kopi aja kami dibari. Karena ada kopinya, bijinya aja dijulungin. Nah, tanyakan dengan Muhammad Anwar Guru Ardiansyah. Tapi di sini alhamdulillah di Samarinda ini pasti nasi. Alhamdulillah kenyang, dapat nikmat, zahir batin dapat, ilmu dapat, kesehatan dapat, parut kenyang, ya kan? Ampih lapar. Kenapa? Berkat majelis. Artinya apa? Di majelis itu yang kita dapatkan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berupa nikmat. Makanya Nabi mengatakan apa? Jangan kada ingat menuntut ilmu agama, karena meninggalkan menuntut ilmu agama itu akan binasa. Binasa apa? Apakah kita mati? Tidak. Binasanya akhlak kita, binasanya amal ibadah kita, binasanya sesuatu yang kita lakukan tidak ada keberkahan. Tetapi ketika dalam menuntut ilmu agama kita mengetahui, oh seperti ini yang benar, oh seperti ini sholat yang benar, oh seperti ini wudhu yang benar, oh seperti ini. Apalagi diajarkan oleh guru-guru kita yang sanadnya jelas sampai ke baginda Rasulullah SAW. Pegang betul-betul, ikuti jalan mereka, karena Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kita jujur bapak-bapak ibu-ibu, kita ini banyak kekurangan banyak sekali, dan kita tidak dapat kita pungkiri. Karena kita kenapa? Karena kita dulunya tidak pernah menuntut ilmu agama, karena kita dulunya ketujuh mengejar dunia, lupa dengan hal-hal yang baik. Dan sekarang tidak ada waktu kata terlambat. Ketika kita sudah tua, tuntut ilmu agama sampai ke mati, niatkan di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan harta. Orang yang ketujuh mengumpulkan harta. Artinya apa? Mengumpulkan harta melampaui batas. Boleh aja mengumpulkan harta, silahkan sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan harta, tetapi ingat akhirat. Jadi guru arti tadi apa? Ingati apa yang kita bawa, amal ibadah apa nantinya kita bawa di akhirat, apa yang kita bawa. Boleh kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silahkan, tetapi ingat akhirat. Jangan sampai kita ditipu oleh dunia, jangan sampai kita ditipu oleh nafsu. 24 jam lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku mengumpulkan harta saja. Ternyata harta itu yang meninggalkan kita. Lihat apa kata Nabi, 3 perkara yang mengikuti mayit, 2 yang akan kembali, 1 yang akan kekal. Apa 2 ini? Yang pertama keluarga kita, kemudian harta kita. Yang 1 apa? Amal ibadah yang ikut di alam barzakh, amal ibadah yang ikut nantinya di hari kiamat, itu yang menjadikan momen kita, yang menjadikan salah satu senjata kita bagaimana kita beramaliyah yang baik. Karena apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Tidak ada anak kita, tidak ada bapak kita, tidak ada istri kita, tidak ada ibu dan kakek kita, nenek, bapak kita, tidak ada, masing-masing, semuanya perkara-perkara masing-masing. Bagaimana kita di sana? Apa yang kita andalkan? Amal ibadah kita. Makanya di bulan Rajab perbanyak kita baca istighfar, perbanyak kita bertobat, perbanyak kita melakukan kebaikan. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pandangan baginda Rasulullah SAW. Dan inilah salah satu jalan dan alamat kita. Pian ini mendapat keberuntungan Bapak-bapak Ibu-ibu, adanya majelis taklim di tempat ini adalah salah satu cahaya bagi kita, cahaya bagi keluarga kita, cahaya bagi rumah kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudah-mudahan majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita, terlebih khusus guru Muhammad An-Nur, guru Ardiansyah, semuanya mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan selalu membimbing kita ke dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan majelis Al-Mubarakah ini menjadikan majelis yang mana ini bersambung ke Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantinya mendapatkan keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita bersama para habaib, dzurriat baginda Rasulullah, pewaris-pewaris para anbiya wal mursalin, mudah-mudahan anak-anak kita pun mencintai orang-orang saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang salehah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم جملنا بالعافية وسلامة والحققنا بتقوى الاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apabila ada salah kata al-fakir minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita setelah dari majelis ini bisa mengamalkan apa jalannya guru Ardiansa dan apa jalannya Habib Ali Nurmawes. Jangan sampai sekian berceramah tapi kita boleh kada mengamalkan saya. Iya. Yang kita boleh dari sini sekalinya PKP seketika. Isut perjalanan ke KP pulang, isut ke KP pulang. Kalau kita mau majelisnya, jangan. Jadi boleh dari sini amalkan ya Rasulullah kedua ini masukkan ke dalam hati, rasakan cahayanya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawlan yattabi'una ahsanahu wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa